النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بحضراتكم مع درس جديد في سلسلة دروس تفسير آيات من كتاب الله تعالى وتحسين تلاوة تلك الآيات. Nah, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, tidak lupa pula Syekh mendoakan orang tua kita, guru-guru kita dan kaum muslimin. Syekh menyambut antum di pelajaran baru kita malam pada subuh hari ini, yaitu melanjutkan pembahasan tentang tafsir dan perbaikan bacaan Al-Quran kita. ونبدأ اليوم من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kata Syekh, kita mulai pembacaan kita pada hari ini pada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah yang telah menciptakan kalian dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Fi hadhihi al-ayah يوجه الله سبحانه وتعالى يعني إيذاء وأمرا عاما لكل الناس بأن يعبدوه سبحانه وتعالى وحده، وبأن يأتمروا بأوامره، وبأن يجتنبوا نواهيه. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan perintahnya kepada seluruh manusia agar dia hanya beribadah kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang dari mereka. فأمرهم الله تبارك وتعالى بما خلقهم من أجله، وهو قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأمرهم بهذه العبادة التي خلقهم من أجلها، لذلك قال: واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-21 ini memerintahkan manusia dengan perintah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah yang karena ibadah itulah mereka diciptakan. ثم بدأ يستدل الله تبارك وتعالى على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأوصاف من النعم، وبدأ يعدل سبحانه وتعالى هذه النعم فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai memerintahkan dengan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah, yaitu tauhid. Kenapa? Karena Allah lah yang telah memelihara kalian. Allah lah yang telah memberikan kalian dari hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini. بدأ يعدل الله تبارك وتعالى أصناف النعم التي أنعم بها على جميع خلقه، على المسلمين وغير المسلمين. Maka Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan jenis-jenis dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin maupun kepada selain kaum muslimin, yaitu kepada seluruh manusia. وهذه هي الربوبية العامة التي تحدثنا عنها أثناء تفسير سورة الفاتحة. Nah, dan inilah yang dimaksud dengan kerububiyahan atau pentarbiyahan Allah, ya, pemeliharaan Allah secara umum yang telah kita singgung pembahasannya tatkala kita membahas di pertengahan surah Al-Fatihah atau di tengah-tengah membahas surah Al-Fatihah. فقال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا أي مهادا مستوية تنتفع بما
عليها من أبنية وزراعة وأشجار وثمار. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasya." Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan yang di dalamnya pohon, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Hamparan. كذلك جعل الله تبارك وتعالى أيضا من نعمه علينا جعل السماء بناء أي بناء وسقفا لهذه الأرض التي نعيش عليها. Dan Allah melanjutkan dengan menyebutkan wassamaa abinaa. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kalian juga adalah langit. Allah menjadikan langit sebagai atap. Maksudnya sebagai atap untuk menaungi bumi yang sekarang kita tinggal padanya. فجعل الله سبحانه وتعالى السماء بناء نستفيد بما فيها من شمس وقمر ونستفيد من المطر الذي ينزل منها. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit sebagai atap, kemudian kita dapat mengambil manfaat darinya. Ya, kita dapat mengambil manfaat dari matahari, kita dapat mengambil manfaat dari bulan, kita dapat mengambil manfaat dari hujan yang turun dari langit. لذلك قال الله تبارك وتعالى بعدها وأنزل من السماء ماء. والمقصود بالسماء هنا ليست السماء الحقيقية وإنما المقصود هنا السحاب لأن ماء المطر لا ينزل من السماء وإنما ينزل من السحاب. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air, menurunkan dari as-sama'. As-sama' di sini bukan makna secara hakikatnya, melainkan as-sama' di sini adalah awan, karena kita tahu air itu turun bukan dari langit secara hakikatnya, tapi dari awan. فأنزل الله تبارك وتعالى لنا من السحاب ماء وهو ماء المطر فأخرج به من الأرض أي من ماء المطر هذا أخرج من الأرض رزق من الثمرات من جميع أنواع الثمرات من جميع أنواع الأشجار رزقا لكم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang dengan air hujan itu Allah anugerahkan dengannya banyak buah-buahan, seluruh buah-buahan yang ada di muka bumi ini sebagai rizki untuk kita. إذن قوله تعالى فأخرج به من الثمرات يعني يقصد من الحبوب ومن الثمار ومن الزروع ومن أشجار الفواكه من كل الثمرات. Jadi maksud Allah Subhanahu wa taala minas samarat, ya, dari samarat adalah dari biji-bijian, dari buah-buahan, dari pertanian yang semuanya masuk pada makna samarat ini. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا أي لا تتخذوا يعني من خلق الله تبارك وتعالى نظراء له فتحبونهم كما تحبون الله وتعبدونهم كما تعبدون الله وتخافون منهم كما تخافون الله. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andada, sekutu-sekutu dalam ibadah, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Andada adalah sekutu-sekutu yang kita menyamakan dengannya dengan Allah, di mana kita mencintainya sebagaimana kita mencintai Allah, kita takut kepadanya sebagaimana kita takut kepada Allah. لذلك يقول الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تجعلوا لله نظراء من خلقه وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك وليس له نظير من خلقه سبحانه وتعالى. سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Maksudnya janganlah kalian menjadikan untuk Allah fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, ya, menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang sama dengan Allah,
Tidak ada yang menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, wa qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun, ay la'allakum tattaqu bi ibadati Allah Subhanahu wa ta'ala 'adzabahu wa sakhatahu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ay la'allakum tattaquna 'adzabahu wa sakhatahu. Nah, la'allakum tattaqun artinya agar kalian takut dengan ibadah kalian mengambil perlindungan, takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau la'allakum tattaqun ay tusbihu atqiya minal muttaqin. Ya, la'allakum tattaqun ini seperti orang-orang yang bertakwa di kalangan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Nah, wa hadhihi ayah min al-ayat allati tadullu ala tauhid ar-rububiyyah. Dan ayat-ayat yang seperti ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada tauhid ar-rububiyyah. ثم قال الله تبارك وتعالى يعني موجها الخطاب هنا إلى المشككين وإلى الذين يعني يشككون في القرآن الكريم، فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengarahkan firman-Nya kepada orang-orang yang ragu, kepada orang-orang yang masih bimbang kepada kebenaran Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina." Kalau kalian ragu kepada yang kami turunkan kepada salah seorang dari hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah surat seperti Al-Qur'an, satu surat seperti Al-Qur'an. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan ajaklah berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah itu kalau kalian benar-benar orang yang benar. Wa hadhihi al-ayah min al-ayat allati fiha dalilun 'aqli 'ala sidqi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ayat seperti ini dan ayat-ayat seperti ini adalah menjadi bukti yang nyata, menjadi dalil yang secara akal ya akan kebenaran Nabi alaihi salatu wassalam. Yaqulullah ta'ala wa in kuntum ay ayyuha al-mu'aniduna lirrasul sallallahu alaihi wasallam wal mukazzibuna lahu wa asyakuna fi da'watihi wa fi sidqihi in kuntum fi shakkin mimma nazzalna ala 'abdina ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Allah mengatakan wa in kuntum, jika kalian wahai orang-orang yang menentang Nabi, yang meragukan Nabi, yang ingkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih, yani hatu surah min mithli surah Al-Qur'an Al-Karim. Fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkanlah satu surat seperti Al-Qur'an, seperti surat-surat yang berada dalam Al-Qur'an. Nah, wad'u syuhada'akum ay wad'u wasta'inu bi nuzara'ikum mimman yujiduna al-lughata al-arabiyyah al-fusha wa antum ahlu fasahatin wa ahlu balaghah. 6. Wad'u syuhada'akum, minta tolonglah, ajaklah seruan-seruan kalian, sekutu-sekutu kalian, artinya wasta'inu bihim, minta tolong kepada kalian, yang kalian adalah orang yang paling fasih dalam bahasa Arab, yang kalian adalah orang yang paling mengerti dengan bahasa Arab, ya, min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yani lil mushakkikin fi da'wati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwajjihan hadha yani an-nida wa hadha al-'ard ila al-'arab قديما يقول لهم أنتم أهل فصاحة وأهل بلاغة وأنتم تعرفون محمدا قبل أن يصبح نبيا ورسولا وأنتم تعرفون
أنه لا يقرأ ولا يكتب وهو ليس بأفضل منكم في اللغة، لأن العرب كانوا أهل لغة وأهل فصاحة. فيقول الله تعالى لهم: إن كنتم تشكون في ذلك كله، وإن كنتم تدعون أن القرآن الذي جاء به محمد الذي نزل عليه من عند الله إنما تقوله هو من نفسه، فإيتوا أي هاتوا قرآنا مثله، كلاما مثله، مشابها له، واستعينوا أيضا بمن شئتم من نظرائكم من أهل الفصاحة وأهل اللغة وأهل البلاغة وأهل البيان إن كنتم صادقين في دعواكم وفيما تدعون. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan tantangan ini kepada orang-orang yang ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi alaihi wasallam, kepada orang-orang orang-orang Arab dulu yang mereka fasih dalam bahasa Arab, yang mereka sangat mahir terhadap balaghah, ilmu-ilmu tentang bahasa Arab. Ya, kalian tahu tentang kebenaran, tentang Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, tentang Muhammad SAW. Kalian tahu dia ini tidak bisa membaca, tidak pula bisa menulis. Dia pula bukan orang yang paling mahir bahasa Arab di antara kalian. Di antara kalian banyak yang pintar-pintar bahasa Arab, ya, karena saat itu banyak orang-orang yang pintar bahasa Arab, bersyair dan yang lainnya. Ya, kalau memang kalian ragu, maka datangkanlah satu surah seperti yang ada dalam surah-surah Al-Quran, lalu minta tolonglah kepada sekutu-sekutu kalian, kepada orang-orang yang kalian yakini bisa menolong kalian dari orang-orang yang pintar bahasa Arab, orang-orang yang bagus balaghahnya, ya, maka minta tolonglah kepada mereka. Wa hadhihi al-ayah min أو إحدى آيات التحدي في القرآن الكريم التي تحدى الله تبارك وتعالى بها العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن. Nah, maka ayat ini adalah salah satu ayat tantangan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Alladzi alqahallahu ilal kafir ilal musyrikin. الذي يقول إن هذا القرآن جاء به محمد من نفسه، تحدى الله قل هؤلاء وقالهم هاتوا قرآنا مثله وهاتوا كلاما مثله. Yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah dari Muhammad SAW, maka Allah tantang mereka, datangkan Al-Quran seperti Al-Quran satu surah, seperti Al-Quran. ولذلك كان آيات كثيرة وردت في القرآن الكريم في مثل هذا المعنى. في سورة هود مثلا أن يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Nah, maka ayat-ayat tantangan seperti ini banyak, bukan hanya dalam ayat ini. Contohnya dalam surah An-Nur, fa'atu bi asri suwarin muftarayat, datangkanlah 10 ayat yang semisal dengan Al-Quran. وكذلك في سورة يونس أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Begitu juga dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin min mithli wad'u man istata'tum min duni. Nah, apakah kalian mengira dia mengada-ngada? Maka datangkanlah surat semisal dengan surat Al-Quran, dari surat Al-Quran, dan ajaklah kepada orang-orang yang mampu, ya, kalian minta tolong kepadanya kalau kalian orang-orang yang benar. Summa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ay fa in lam tastati'u an ta'tu bimithli hadha al-Qur'an wa lan tastati'u mahma fa'altum wa mahma hawaltum an ta'tu walau bi suratin min mithli hadha al-Qur'an fattaqun nara ajtanibu an-nar التي أعدها الله تبارك وتعالى يوم القيامة للكافرين. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Kalau kalian tidak mampu dan benar-benar kalian tidak akan mampu, bagaimanapun usaha kalian, ya, untuk mendatangkan satu surat, ya, dari surat-surat Al-Quran, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan api, yang disiapkan kepada orang-orang yang kafir. Nah,
ثم يقول الله تبارك وتعالى محذرا إياهم يقول لهم أن هذه النار محذرا الكافرين الذين يعني لا يؤمنون بهذا القرآن الكريم يقول لهم أن هذه النار ليست كالنار الموجودة في الدنيا فالنار نار الدنيا يعني يكون وقودها الحطب كما نعلم أما النار التي تكون يوم القيامة نظرا لعظمها ولضخامتها ولشدتها فهذه النار لا توقد بالحطب فقط وإنما توقد بالناس أيضا والحجارة لعظمها وكبرها. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman ya kepada orang-orang yang ragu, orang-orang yang musyrik ya tentang dengan ancaman api neraka. Api neraka, an-nar itu bukan seperti api di dunia. Api di dunia itu bahan bakarnya tuqad min an-nar fi dunia tuqad min tuqad dengan dibakar dengan kayu bakar. Adapun di neraka dibakar dengan manusia tuqad bin nasi wal hijarah. Tuqad dibakar dengan manusia, dipakai membakar juga dengan batu-batuan. Karena besarnya, karena ngerinya dan karena kuatnya panasnya. يقول الله تعالى هذه النار أعدت أي أعدها الله تبارك وتعالى للكافرين. Kemudian Allah mengatakan bahwa api ini, neraka ini yang menjadi bahan bakarnya adalah manusia itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang kafir. يعني وفي هذه الآية وخاصة تحديدا يعني في قوله تعالى أعدت للكافرين دليل على يعني اعتقادنا نحن أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان من الآن. Dan ayat ini yang diterangkan pertengahan ayat ini uiddat lil kafirin. Ini adalah dalil yang sangat tegas ya sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya artinya ini uiddat lil kafirin yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. Maka ini adalah dalil yang sangat jelas ya sebagaimana diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya al jannatu wan nar bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada ya. Nah, إذن مذهبنا نحن مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان من الآن بخلاف مذهب المعتزلة الذين يقولون أن الجنة والنار يعني سيخلقهما الله تبارك وتعالى أو سيهيئهما يوم القيامة وليس الآن. Nah, maka madhab kita, madhab Ahlussunnah wal Jamaah, ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya surga dan neraka itu makhluk dari makhluk-makhluk Allah dan surga dan neraka juga sudah ada ya berbeda dengan pendapat Mu'tazilah ya pendapat Mu'tazilah yang beranggapan yang meyakini bahwasanya nanti Allah menciptakan neraka nanti ya saufa yakhluquhum Allah nanti Allah ciptakan itu surga dan neraka. نعم لذلك قال أعدت وهذا فعل يعني في الماضي مبني المجهول في الماضي أي أن الله أعدها وخلقها للكافرين. Nah dan di dalam ayat ini uiddat menggunakan fi'il madhi dengan majhul ya maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya telah tersiapkan untuk orang-orang kafir. فلو لم تكن مخلوقة يعني موجودة الآن لما قال الله تعالى أعدت للكافرين. Seandainya belum diciptakan, belum ada, kenapa maka Allah tidak akan mengatakan dengan menggunakan fi'il madhi. كذلك أيضا يعني في هذه الآية يعني ما يؤيد اعتقادنا نحن أهل السنة والجماعة من أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار. Nah, dan ayat ini juga menunjukkan ya tentang akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya orang-orang yang banyak maksiatnya tapi tidak jatuh kepada kekafiran hanya sekedar usah itu jamak min asi ya usah orang-orang yang banyak maksiatnya lam yasil ilal kafir yang belum sampai kepada kekufuran itu tidak kekal dalam neraka karena yang disiapkan untuk orang-orang kafir. خلافا باعتقاد أو لمذهب الخوارج
والمعتزلة الذين يرون يعني بوجوب تخليد العاصي في النار. Nah, berbeda dengan akidah dari madhab Mu'tazilah, bukan juga berbeda dengan madhabnya Khawarij yang mereka mengatakan wajib orang-orang yang pelaku dosa besar itu wajib kekal dalam neraka. Nah, ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر جزاء المعاندين والمشككين في دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك أو يذكر جزاء المؤمنين الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan yang Allah siapkan untuk orang-orang munafik dan orang-orang yang ragu kepada Allah, di ayat yang ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan tentang balasan-balasan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang membenarkan Rasul alaihi wasallam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Allah ta'ala lil mu'minin al-muwahhidin wa basyir ayyam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa basyir alladhina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang beriman dan bertauhid, wabashir ya Muhammad, kabarkan dengan berita gembira ini wahai Muhammad kepada alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, anna lahum jannat, bahwasanya bagi mereka surga. Nah, wa hadha huwa yani uslub al-Qur'an daiman, dan Al-Qur'an majid fihi uslub at-targhib wat-tarhib. Nah, dan inilah bentuk dari bentuk-bentuk metode Al-Quran, di mana Al-Quran itu selalu menjelaskan dengan uslub ini, yaitu targhib wa tarhib, ancaman dan memberikan motivasi. Nah, faqala Allah Ta'ala wa basyir ayyuha rasulul karim basyir alladhina amanu biqulubihim wa 'amilus shalihat bijawarihim. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabashir, wahai Muhammad, berikan kabar gembira alladzina amanu, orang-orang yang beriman dengan hatinya, wa 'amilus shalihat, beramal dengan anggota badannya. خلاص. إذن يعني الإيمان لا يكفي فيه الاعتقاد فقط، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. Nah, maka iman itu tidak cukup sekedar keyakinan saja. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, begitu pula anggota badan kita membenarkan iman itu dengan ketaatan. والمقصود وعملوا الصالحات أي وعملوا يعني جميع أنواع الخير في هذه الحياة الدنيا. Dan yang dimaksud dengan as-salihat, amal-amal saleh, ya mencakup seluruh amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal saleh yang bisa dilakukan di dunia ini. Wasamaha Allah tabaraka wa taala as-salihat لأن الإنسان عندما يفعل أفعال الخير يعني بهذه الأفعال تصلح له دنياه وآخرته. Kenapa Allah namakan salihat dari kata soluha yasluhu? Nah, kenapa? Karena ketika seorang melakukan amal-amal dari amal-amal yang termasuk amal-amal saleh, maka akan soluha hayatu di dunia, baik kehidupannya di dunia, begitu pula balik kehidupannya di akhirat. Nah, qala Allah Ta'ala wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati basyirhum bimadza anna lahum jannatin ay basatin min ashjar wa thimar wa zurur wa fawakih fil jannah anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ay yani tajri min tahti القصور التي يسكنون فيها في الجنة تجري من تحت هذه القصور الأنهار الأربعة التي قالها الله تبارك وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. فهذه الأنهار الأربعة
تجري من تحت القصور التي يسكن فيها المؤمنون في الجنة. Nah, kemudian berikan kabar gembira kepada mereka. Berikan kabar gembira dengan apa? Bahwasanya bagi mereka jannat yang dengan buah-buahannya, dengan apa yang ada dalamnya, ya, dengan samarnya, fawakihnya. Tajri min tahtihal anhar, yang di situ ada jusur, ada jembatan-jembatan yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir, yang di mana sungai di situ ada 4 jenisnya, sebagaimana yang terdapat dalam surah Muhammad, ya, yaitu air yang tawar, ini al-maul adab fil bidayah. Air tawar, kemudian susu, laban, kemudian khamar yang tidak memabukkan, kemudian madu asal, yang ini mengalir di bawah jembatan-jembatan yang berada di surga. Nah, ثم يتحدث الله تبارك وتعالى عن بعض النعم التي يلقاها المؤمنون يوم القيامة في الجنة. يقول الله تعالى عن بعض هذه النعم: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. أي يعني مثلا كلما أعطاهم الله تبارك وتعالى في الجنة ثمرة من ثمار الفواكه، ثم بعد ذلك يعطيهم نفس الثمرة، يقولون يا رب هذه الثمرة نحن أكلناها قبل ذلك، لكن عندما يذوقون طعمها يجدونها مختلفة تماما عن الثمرة التي أكلوها قبل ذلك. صحيح لها نفس الاسم ونفس اللون ونفس الشكل، لكن طعمها ومذاقها مختلف. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang setiap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman. Bagaimana itu? Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Setiap kali mereka diberi rezeki di surga tersebut, minha, dari surga tersebut, min samaratin, dari buah-buahan, rizqan, sebagai rezeki untuk mereka. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Orang-orang yang menerima rezeki tersebut akan mengatakan, ini adalah rezeki yang direzekikan kepada kami sebelumnya, min qabla fi dunya. Nah, sebelumnya di dunia, dan وفي الجنة أيضا. sebelumnya تشتهي التفاح تجد أعطاك الله تبارك وتعالى التفاح، عندما تنتهي من أكله يعطيك تفاحا آخر، تقول يا رب أنا أكلت هذا التفاح قبل ذلك، فعندما تتذوقه تشعر بأنك لم تتذوق هذا الطعم من قبل. صحيح الاسم واحد تفاح والشكل واحد واللون واحد، لكن الطعم والمذاق مختلف، ولذلك قال وأتوا به متشابها. Nah, dan sebelumnya di dunia maupun di surga, dan penduduk surga tersebut diberi yang serupa. Maksudnya apa? Misalnya ada orang, setiap Allah berikan buah-buahan kepada mereka, hari ini diberikan buah-buahan, besok diberikan lagi dengan buah-buahan yang sama, ya, dia akan mengatakan, ini kemarin, ini sebelum yang kita diberikan, tapi ini lebih lezat, ini tidak serupa rasanya. Ya, memang bentuknya sama, namanya sama, tapi kualitasnya lebih bagus, ya, semakin diberikan semakin baik. Nah, أيضا من النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على عباده المؤمنين في الجنة أن الله تبارك وتعالى يعطيهم زوجات في الجنة. هؤلاء الزوجات قال الله تعالى في وصفهن ولهم فيها أزواج مطهرة أي طاهرة خالية من أنواع الدنس الحسي كالبول وكالحيض، وخالية أيضا من أنواع الدنس المعنوي كالكذب وسوء الخلق. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di surga,
bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan istri kepada mereka dari kalangan bidadari, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang sifat-sifat istri mereka dengan mengatakan walahum fiha azwajun mutahharah, istri-istri atau pasangan-pasangan yang suci dari bersih dari kotoran-kotoran, ya, bersih dari kotoran-kotoran maknawi juga, kotoran-kotoran maknawi seperti al-kadhib, dusta, atau al-kadhib ini maknawi, misal ad-danas fil ad-danas al-hissi kal bawl wal hayd. Ad-danas itu dua. Yang pertama ya secara nampak, ya, sebagaimana haid dan nifas. Haid seperti haid. Nah, kemudian dia juga bukan hanya bersih dari hissi, tapi bersih juga dari kotoran yang bersifat maknawi, tidak berdusta, la takdzib, tidak berdusta. وهم فيها خالدون أي أن المؤمنين سيخلدون في الجنة لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. Dan Allah mengatakan wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal. Maksudnya mereka tidak akan keluar lagi selama-lamanya dari surga. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ويجمعنا وإياكم في الجنة إن شاء الله يوم القيامة. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ونبدأ الآن يعني تحسين التلاوة. Kita lanjut kepada tahsin tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون نستمع الآن إلى تلاوة yang belum atau yang sudah semua ya Bapak. Bapak sudah berapa kali Mas? Tafadhol. Ini apa kita? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ليس الناس اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا الناس اعبدوا الناس اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق ربكم الذي خلقكم ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طيب لأن يعني وقت الشروق اقترب ممكن يعني أحد يقرأ الآية التي بعدها يعني حتى أحسنت يعني أحد آخر يكمل الآية أن وقت الشروق اقترب. نعم جاء نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا من ثمرة رزقا قالوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أحد يقرأ يعني ماشي. يقرأ جزء وشخص آخر يقرأ جزء. آخر بإذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أحسنت. أحد يقرأ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا لو نقف نقول من مثله إذا صل من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت بالكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا لكم كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يعني لاحظت يعني أحيانا يعني في أثناء الأذان يعني بعض الناس يقولون أشهد أن محمد رسول الله، يقول مثلا حي على الصلاح، حي على الصلاح. هناك فرق بين الهاء والحاء. نقول أشهد أن لا إله إلا الله، فرق بين وهكذا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. أما الأخرى حي على الفلاح. عرفتم الفرق؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. يعني راجعوا بعد ذلك هذا التسجيل
ستعرفون الفرق بين الهاء والحاء خاصة في الأذان إن شاء الله. Di wajah belakang di saja belakang supaya bisa dibedakan itu belakang kita baca ha kapan baca ha. Kalau hayya as-salah hayya 'alal falah itu harus dibedakan di wajah belakang. جزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله.